Then, may earrings, may ano to, necklace, tsaka may headband, tapos may clip. So, libre magpa-flex, guys. Libre magpa-flex. I-comment nyo na yan dyan. Siyempre, pa-help naman ako, pa-tap-tap na lang ng screen, tsaka pa-share ng live natin, diba? Libre magpa-flex, guys. Huwag kayong mahiya. Pamigay sale na lang to ng seller, diba? Napakamura na lang yan, guys. Yung induction cooker, hindi yung price na yan yung nabili namin yung induction. Mas mura pa yung nandyan. Kaya, go for the checkout nyo na yan, mga brothers and sisters, if gusto nyong makahabol sa ano natin. Hello, Coco! Kakalak! Hi! Welcome. Ngayon lang ulit nakapag-live. Bago namin na uli, gikag Negros, gikag Dawin. Sige na kagalay sa pikas, day. Hello? Gamit ka? Wala ko ikuan. Wala ko na ka? Wala ko lagi ko monitor. Lagi problema mong live ko pa. Laptop ko mimita. Laptop ko na gamit.